تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. 5:07 على أمواج ميديا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة للحديث عن أهم ما يميز الساحة الرياضية المغربية والعالمية من أخبار وأحداث، خصوصا هذا الأسبوع الذي تميز بتتويج النجم المغربي أشرف حكيمي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي، هو الخامس مغربيا الذي يرفع هذا اللقب بعد أحمد فرس بدو زكي محمد التيمومي بالإضافة إلى مصطفى حجي. هذا الموضوع سنخصص له الحيز الأهم في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى رفقة محمد عميمي. محمد، مساء الخير. مساء الخير Youssef, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média pour votre émission bi-hebdomadaire Studio Sport, comme chaque week-end, l'occasion évidemment de retracer toute l'actualité sportive de la semaine, à commencer évidemment par ce sacre africain, le ballon d'or africain donc remporté par le latéral droit marocain Achraf Hakimi, mérité après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain où il a remporté pratiquement tous les titres possibles, et notamment cette Ligue des Champions, la première dans l'histoire du Paris Saint-Germain, la formation française. Le latéral droit donc a mérité ce sacre après troisième fois finaliste. Il a finalement la deuxième fois finaliste et la troisième était la bonne pour Achraf Hakimi. D'autres sujets évidemment à aborder lors de ce Studio Sport. Ce soir on va commencer évidemment par Achraf Hakimi, le ballon d'or. Ensuite on va parler de cette défaite en quart de finale de la Coupe du Monde U17, la défaite du Maroc face au Brésil. On va écouter Nabil Baha, le sélectionneur marocain. Autre discipline évidemment, le golf. On va parler golf avec Oumaima Al-Hariri et les golfeuses amatrices et premières créatrices de contenu golfique au Maroc. On va évidemment l'interviewer ce soir. C'est un peu tout les sujets donc qu'on va aborder ce soir avec vous, cher Youssef. هذه المواضيع البارزة التي سنعود إليها بالتفاصيل طبعا في هذه الساعة الرياضية على أمواج ميديا. طبعا البداية ستكون بلفت الانتباه للنتائج التي حققتها الأندية المغربية أو تحققها على الصعيد الإفريقي. اليوم في دوري الأبطال الجيش الملكي عاد بخسارة أمام يانغ أفريكانز التنزاني بهدف نظيف في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا الأهلي المصري ونادي شبيبة القبائل الجزائري. بداية متعثرة لنادي الجيش الملكي في هذه المسابقة الذي يسعى طبعا لتحقيق نتائج أفضل مما حققه الموسم الماضي بعد بلوغه للدور ربع النهائي والخروج أمام البطل بيراميدز المصري. الفريق العسكري الآن سيسعى للتعويض خلال المباريات المقبلة انطلاقا من استقباله للنادي الأهلي المصري في 28 من هذا الشهر. واليوم أيضا تتجه الأنظار إلى مباراة نهضة بركان وباور ديناموز من زامبيا. النزال ينطلق على الساعة 8 بتوقيت المغربي مساء اليوم على أرضية الملعب البلدي في بركان، مباراة لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا أندية ريفرز يونايتد من نيجيريا وأيضا نادي بيراميدز المصري. طبعا نهضة بركان كان واجه منذ فترة قصيرة بيراميدز في نهائي السوبر الإفريقي وألا اللقب آنذاك لصالح الفريق المصري بهدف نظيف للاعبه الكونغولي فيستون مايلي. في أبرز النتائج التي تسجل اليوم في هذه المسابقة، أمام ميلودي سان داونز الجنوب إفريقي فاز على لوبوبو من الكونغو الديمقراطية ب3-1. شبيبة القبائل الجزائرية تعادل في هذه الأثناء أمام الأهلي المصري من دون أهداف، والترجي أمام الملعب المالي نفس النتيجة بعد 10 دقائق من اللعب. غدا كأس الكونفدرالية الإفريقية طبعا تهم الوداد الذي يستضيف نيروبي يونايتد من كينيا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت المغربي، ثم مباراة أولمبيك آسفي أمام جوليبا المالي. هذه هي تفاصيل المشاركة المغربية في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية على أمل تحقيق نتائج جيدة بالنسبة لممثلي الكرة المغربية. طبعا هذه كانت بداية
قبل أن نتحدث عن الموضوع الأهم والأبرز محمد يتعلق الأمر بأشرف حكيمي ومعشه الجمهور المغربي طبعا من نجاحات كانت أكثر من المتوقع. فقط ربما محمد وهبي هو من لم يخرج بالجائزة التي استحقها كأفضل مدرب في القارة بفعل تحقيقه للقب كأس العالم للشباب، لكن شهادة تتويج لضحى المدني لغزلان الشباك للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة كأفضل منتخب في القارة السمراء، أيضا لأشرف حكيمي، لياسين بونو كأفضل حارس، بالإضافة إلى العملية التنظيمية الهائلة التي راقت لجميع الحضور سواء من نجوم كرة القدم الإفريقية أو أيضا من الصحافة الإفريقية أو حتى من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي لا يخفي دائما إعجابه بالمغرب وبما يتوفر عليه من إمكانات على الصعيد التنظيمي خصوصا محمد. Exactement, Youssef, le Maroc donc a acquis l'expérience nécessaire pour organiser des événements de grande envergure à l'image évidemment des CAF Awards où le Maroc justement a raflé pratiquement tous les titres possibles, à commencer par le latéral droit Achraf Hakimi qui a remporté enfin le Ballon d'Or mérité après une saison exceptionnelle. Yassine Bouno aussi meilleur gardien de l'année au niveau africain. Othman Mahamma, le jeune talent marocain, le jeune attaquant virevoltant de la sélection U20 donc a remporté le titre du meilleur jeune joueur, sans oublier Rizlan Chebak, meilleure joueuse de l'Afrique. Et on va se focaliser évidemment sur le Ballon d'Or africain remporté par le latéral droit Achraf Hakimi. Donc un choix, on va dire, logique après une saison exceptionnelle à la fois avec les Lions de l'Atlas et le club parisien, avec notamment un quadruplé remporté par le Paris Saint-Germain cette saison Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Ali Salahdine nous a préparé un dossier par rapport à cette consécration de Achraf Hakimi. On écoute. Achraf Hakimi. La troisième aura été la bonne pour Hakimi et le Maroc peut enfin célébrer son nouveau Ballon d'Or africain. Le joueur du Paris Saint-Germain est sacré meilleur joueur du continent pour l'année 2025, une première historique pour le latéral droit du PSG. Le public a exulté quand son nom a été annoncé, devançant à Mohamed Salah, encore immense cette saison, mais finalement battu par l'année phénoménale du Marocain. Hakimi remporte ce trophée pour la toute première fois après 2 podiums consécutifs en 2023 et 2024. Et cette fois, plus personne ne peut contester son statut. C'est ce que confirme Bruno Constant, notre consultant pour le football européen. Je pense qu'on ne reverra plus jamais un défenseur latéral marquer un but en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions et en finale de Ligue des Champions. C'était du jamais vu et ça montre à quel point Hakimi a eu un impact sur les résultats du PSG. Les défenseurs latéraux dans le football d'aujourd'hui sont un peu à la fois les anciens ailiers, mais également devenus, grâce à Guardiola, des meneurs de jeu excentrés. Ils ont une influence, une importance énorme dans une équipe. Donc très content pour lui, consécration absolument méritée. Et puis en espérant que ça le booste, notamment au niveau de la santé, qu'il puisse revenir très vite sur les terrains. Et évidemment pour la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Il faut dire que la saison du Lion de l'Atlas a été majuscule, triplé historique avec le Paris Saint-Germain, avec en point d'orgue la Ligue des Champions. Il a été l'un des hommes les plus influents de la compétition. Un joueur qui a su laisser son empreinte là où il est passé, notamment en Allemagne avec le Borussia Dortmund. David Lortolari, notre consultant pour le football européen. Achraf Hakimi apporte une autre forme de magie dans le football actuellement. Et pour ma part, je l'ai suivi évidemment à Dortmund où il crevait déjà l'écran avec peut-être quelques faiblesses en défense, mais offensivement c'était monstrueux. Déjà ce qu'il proposait quand il était à Dortmund, Achraf Hakimi, donc on ne peut être que ravi d'une telle récompense. Puis il y a Mohamed Salah et Osimhen derrière lui au classement, donc ça veut dire quelque chose aussi. Sa saison a été fantastique, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. 6e place au Ballon d'Or. Pour ma part, je le voyais plus haut que ça. Pour ma part, c'était le joueur au Paris Saint-Germain qui faisait la différence. Mais bon, tout ça, c'est après affaire de subjectivité aussi. Il y a les performances, il y a les statistiques. Il y a surtout le profil, moi, qui m'a toujours bluffé. Ce profil de défenseurs qui apportent énormément, qui font la différence en attaque, sur des surnombres, sur du positionnement, sur de la vitesse, de l'explosivité. Achraf Hakimi, c'est top. Et il est récompensé de cette très très belle saison. On ne peut désormais que lui souhaiter de maintenir cette constance à ce niveau-là, pour continuer à faire partie des tout meilleurs à son poste et au-delà. Omniprésent, décisif, constant dans les grands soirs, Hakimi a porté le club parisien à un niveau jamais atteint, notamment contre son ancienne équipe, l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions.
Un club qui a permis au numéro 2 de franchir un palier, comme l'explique Valentin Paoluzzi, notre consultant pour le football italien. Hakimi est passé par la Serie A avec l'Inter il y a déjà 5 ans et je pense que c'est la saison qui a été ça a été le tournant de sa carrière. Voilà. Il a fait qu'une seule saison, mais il avait été tellement fort qu'ensuite ça lui a ouvert les portes du PSG et c'est absolument mérité parce que voilà, Hakimi a été un des bourreaux de l'Inter en finale de Ligue des Champions, malheureusement pour nous en Italie. Ce qui est bien, c'est une bonne chose, ça, c'est que d'habitude c'est les attaquants qui remportent ces récompenses-là, mais là c'est un latéral, alors que ce soit piston dans un milieu à 5 ou latéral droit classique dans une défense à 4, mais c'est un rôle tellement important depuis Guardiola à impliquer beaucoup plus les latéraux dans le jeu d'une équipe. Voilà, c'est représentatif du football actuel. Voilà, c'est pourquoi j'aime bien ce choix-là, parce que maintenant les latéraux sont parmi les joueurs qui ont le plus d'influence sur le jeu de leur équipe. Donc tout à fait logique et mérité. Et au-delà des chiffres, c'est son aura, son leadership, son volume de jeu qui ont impressionné l'Afrique. Avec ce sacre, Hakimi devient le premier Marocain couronné depuis Mustapha Hadji auréolé en 1998. Reste désormais à espérer qu'il soit prêt pour défendre les couleurs du Maroc lors de la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations au Royaume. Interrogé à ce sujet, Hakimi s'est dit confiant pour les semaines à venir. Oui, je me sens bien. Je travaille beaucoup tous les jours pour revenir vite, pour faire les choses que j'aime, que c'est de jouer sur le terrain. Je vais prendre mon temps pour récupérer, pour être à 100%. Il reste que je ne suis pas à 100%, je ne vais pas jouer. Parce que c'est ma santé aussi importante. Mais pour l'instant, comme je dis, petit à petit, ça améliore la survie, va bien et j'espère qu'on va arriver bien à la CAN, Inch'Allah. Le compte à rebours a donc commencé pour Achraf Hakimi. Entre-temps, le joueur profite d'une récompense qui lui permet d'entrer encore plus dans l'histoire de la discipline. Voilà, c'était un dossier signé Ali Salahdine, un choix de jury logique tant que le latéral droit marocain a été évidemment performant en 2025. Il a grandement contribué à l'année 2025 exceptionnelle du Paris Saint-Germain, quadruplé Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions et finale du Mondial des clubs. Et évidemment, il est avec la sélection marocaine, la sélection qui est donc invaincue après 18 matchs disputés. Donc يوسف الشاطر. طبعا أداء كبير من الحكيمي ويستحق هذه الجائزة بكل تأكيد. ونتحدث أكثر عن أشرف حكيمي هذه المرة رفقة نزار نور الذي ينضم إلينا من باريس. نزار، مساء الخير. مساء النور يوسف ومساء الخير إلى جميع المستمعين. طبعا زميل علي صلاح الدين طبعا وضعنا في صورة هذا التتويج وفي إطار ما قدمه حكيمي وكيف تعامل أو كيف ينظر الجميع لهذا النجم الشاب الذي رغم الصغر سنه لم يتجاوز بعد 26 إلا أنه صار أفضل لاعب في أفريقيا. كيف ربما تتابع من جانبك نزار هذا التتويج؟ وهل طبعا الأمر حكيمي كان يستحق حتى لم يكن أحد لديه الجرأة للتشكيك أو حتى لوضع حتى في بعض الأحيان تعليقات كما كان الحال في بعض الجوائز الماضية خلال السنوات الماضية؟ يعني حتى يستحق الكرة الذهبية يوسف، يعني دائما أكون صادق معك، يعني لا ينقص حكيمي شيء. الموسم الماضي كان استثنائي بمعنى الكلمة، خاصة أنه ظهير أيمن. يجب أن نتذكر أن حكيمي ليس هو يعني الشخص المطلوب منه ما فعله الموسم الماضي. عدد المباريات التي خاضها مع باريس سان جيرمان 25 مباراة في الموسم، من تقريبا من 38 ممكنة، 17 مباراة في دوري الأبطال، 5 مباريات في كأس فرنسا، 7 مباريات في كأس العالم مع التروفي دي شامبيون، مباراة ضد موناكو، 8 مباريات من 10 مباريات ممكنة مع المنتخب المغربي الموسم الماضي. أعتقد أن الأرقام نفسها تحكي عن حكيمي، تتحدث عن هذا الإنجاز الكبير. يعني بعد هذه الإنجازات كان أحد المقالات في صحيفة ليكيب كانت قد تحدثت أن حكيمي دار العالم مرتين بعد أن قطع 173 ألف كيلومترا رحلات فقط على الطائرة، سواء كان مع المنتخب المغربي أو مع فريق باريس سان جيرمان. هذا الرقم يعتبر يعني أن تقطع العالم مرتين، أن تلف العالم مرتين، تعمل العالم لفة مرتين. أعتقد أنها شيء غير لا يصدقه أحد. لم يتجاوز حكيمي في باريس سان جيرمان في عدد الدقائق التي خاضها الموسم الماضي أي لاعب آخر. هو كان رقم 1 نمبر 1، وكان رقم 2 كان باتشو فيتينيا رقم 3، عثمان ديمبلي كان رقم 5.
هل تصدق يوسف بأنه كان رقم 5 صاحب الكرة الذهبية؟ أعتقد أن حكيمي كان يستحق الكرة الذهبية، وليس فقط الكرة الذهبية الأفريقية. هذه الأرقام التي حققها، الأهداف التي سجلها حكيمي، دعنا نتحدث عن الأهداف التي سجلها. ليس من دور حكيمي أن يسجل أهداف، هو سجل أمام أرسنال، سجل أمام أستون فيلا في المباراة الهامة، في نهائي دوري الأبطال، في نهائي كأس فرنسا. لم يتجاوزه أحد في الإنجازات، في عدد الكيلومترات المقطوعة، في عدد الدقائق التي خاضها، في عدد المباريات التي خاضها، لم يتجاوزه أحد في باريس سان جيرمان. عدد المباريات قد يكون هو رقم 22 على مستوى العالم. لماذا؟ لأن إنريكي حاول إراحته أكثر من مرة، خاصة في المباريات التي تعتبر ليست مهمة، ويجرب أشخاص آخرين، كان يجرب لاعبين آخرين في مركزه، لأنه الآن بعد إصابته وضح بأن هناك فراغ كبير في هذا المركز. طبعا أشرف حكيمي يستحق هذا التتويج الذي سيعزز أيضا صورة الكرة المغربية في هذه الفترة، وهي المقبلة على كأس أفريقيا 2025. نزار، ما الذي يمكن ربما أن يتغير في شخصية حكيمي في مستقبل حكيمي إذا ربطناه بالكرة الذهبية؟ لأن اللاعب شارك في كأس العالم مع المنتخب المغربي لمرتين، وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، فاز بكل الألقاب الممكنة مع باريس سان جيرمان، منها دوري أبطال أوروبا، وسجل في النهائي، فاز بالميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، الآن فاز بالكرة الذهبية وينقصه فقط كأس أفريقيا. هل نشاهد حكيمي آخر خلال المستقبل بعد كل هذه النجاحات وهذا النضج الكبير رغم صغر السن؟ كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم يوسف، يجب أن نرفع السقف إلى أعلى درجة. ساعات لماذا فقط نبقى على كأس الأمم الأفريقية؟ صعبت على الجميع. صحيح. لا، هو ليس صعب، ليس هناك صعب. أعتقد أن المستوى الكبير الذي قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 رفع السقف يعني أوتوماتيكيا، يعني بصورة تلقائية. ليس هناك أحد يعرف ماذا يحدث في كرة القدم. هي المستديرة هي تلعب ب11 لاعبا في كل جهة، وعلى الجميع أن يقدم مستوى يليق بالإنجازات التي حققها المنتخب المغربي مؤخرا. بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية بداية، دعنا نأخذ خطوة بخطوة. يأتي في فترة حكيمي قد لا يكون جاهزا تمام الجاهزية يعني، ولكن المنتخب المغربي أعتقد بأنه جاهز. هو قد يساعد زملائه خاصة مع بداية التحضير، لأنه الآن هو في فترة استعادة. سمعت التصريح الذي قاله في التقرير باللغة الفرنسية، قال إن شاء الله يعني سيلحق بكأس الأمم الأفريقية. أعتقد أنه على معرفة ودراية بأنه قد يلحق بكأس الأمم الأفريقية. دوره قد يكون فعال ككابيتانو، في هناك دور معنوي كبير. هناك الكثير من اللاعبين الشباب اللي يحتاجون لبعض الخبرة، على الرغم من صغر سن أشرف حكيمي، لأنه يملك خبرة كبيرة الآن بعد خوض تجربة مع ريال مدريد، مع الانتر ميلان، مع دورتموند، مع باريس سان جيرمان، حتى مع المنتخب المغربي. عدد المباريات التي خاضها في هذا العمر يعتبر إنجاز حقيقي. يعني يجب أن نضع الكرزة على الكعكة في كأس الأمم الأفريقية. الجميع ينتظر في المغرب كأس الأمم الأفريقية، ليس فقط إنجاز لحكيمي، لأن هناك تعطش حقيقي دائما ما يصل المنتخب المغربي ويكون مرشح ويخرج من الأدوار الهامة في نصف النهائي، في ربع النهائي، في كل مرة. أعتقد أن الآن حان الوقت للمنتخب المغربي للتتويج باللقب، لأن المنتخب المغربي مكتمل. هناك أكثر من جيل للمنتخب المغربي. الجيل الأول الذي يقوده وليد الركراكي، شاهدنا جيل منتخب تحت 20 عاما توج بكأس العالم وما أجمل ذلك. شاهدنا بالأمس جيل 17 عاما الذي يعني يملك يعني نواة حقيقية لكرة مستقبلية حقيقية. أعتقد بأن الكرة المغربية تسير على الطريق الصحيح. أشرف حكيمي ورفقائه عليهم الآن التتويج بكأس الأمم الأفريقية. هذا يعني السمست، يعني لا يجب التهاون في هذا الأمر. المباريات على أرضك، المجموعة تقريبا معقولة وفي المتناول. الآن يجب التفكير في كيفية الصمود أمام الخصوم في هذه البطولة، وسط المشجعين، وسط الضغط الإعلامي، وسط الضغط الجماهيري. هناك أمر معنوي كبير قد يساعد فيه حكيمي. التتويج بكأس الأمم الأفريقية يجب أن يكون أمام نصب الأعين، وعقب ذلك التفكير في ماذا سنفعل في كأس العالم في 2026، عقب ذلك في 2030، لأننا كما تحدثنا هناك أكثر من جيل بإمكانه تحقيق الكثير من الإنجازات لمصلحة الكرة المغربية. طبعا شكرا جزيلا لك نزار على كل هذه الإضافات، ونلقاك طبعا في المواعيد المقبلة على أمواج ميديان دائما المرتبطة بكرة القدم العالمية. شكرا نزار. شكرا لك يوسف.
شكرا نزار. طبعا أحطنا تقريبا بكل الجوانب المتعلقة بهذا التتويج التاريخي لأشرف حكيمي الذي يبقى قائد المنتخب المغربي. طبعا يمر من فترة صعبة على الصعيد البدني بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على أو بأقدام لويس دياس اللاعب الكولومبي. مرحلة التعافي بدأت وربما يصل حكيمي إلى على الأقل أدوار خروج المغلوب، سيكون جاهز لتدعيم صفوف المنتخب المغربي في الدور أو في كأس إفريقيا التي تبقى الهدف الأكبر للكرة المغربية بعد هذه الإنجازات المتتالية طبعا منذ قطر 2022 في الألعاب الأولمبية في باريس مع منتخب الشباب مع منتخب الناشئين الذي سنتحدث عنه أيضا في الجزء الثاني من هذا البرنامج الذي نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي. للأسف غادر أمام المنتخب البرازيلي بسبب خطأ فردي ربما خطأ تحكيمي حسب نبيل باه الذي كان غاضبا جدا من أداء حكم مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب البرازيلي. طبعا نصل تقريبا لنهاية هذا الجزء الأول من برنامج استوديو الرياضة. سنعود في الجزء الثاني للحديث عن المنتخب الرديف الذي سيشارك في كأس العرب والندوة الصحفية التي عقدها المدرب طارق سكيتيوي واللائحة التي قدمها من أجل الدخول في آخر المعسكرات قبل انطلاق البطولة. سنتحدث عن منتخب الناشئين بالإضافة إلى رياضة الجولف في نهاية البرنامج. قبل أن نختم الجزء الأول نذكر بأبرز النتائج المسجلة في مختلف الدوريات الأوروبية. في إسبانيا برشلونة يعود إلى ملعبه الكامب نو ولو جزئيا بسعة تصل تقريبا ل 45,000 متفرج. يتقدم في هذه الأثناء على أتلتيك بلباو بعد نهاية الشوط الأول بهدفين لروبر ليفاندوفسكي ولفيران توريس. سيلتا فيغو كان تغلب على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف. لاحقا أوساسونا أمام ريال سوسيداد. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي تغلب على بيرلي بثنائية نظيفة. ليفربول يواصل انحداره وهو يتأخر على ملعبه أمام نوتنغهام فورست بهدفين نظيفين في مباراة صعبة جدا على رفاق النجم المصري محمد صلاح. في هذه الأثناء يتقدم كريستال بالاس على وولفرهامبتون بهدفين. وانطلاقا من الساعة 6:30 نيوكاسل يواجه مانشستر سيتي. أما في إيطاليا نابولي يواجه أتلانتا انطلاقا من الساعة 8:45 بالتوقيت المغربي. وفيورنتينا أمام يوفنتوس انطلاقا من الساعة 6. المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي يسعى لمواصلة تحسين نتائج السيد العجوز بعد وصوله للفريق إثر رحيل المدرب الكرواتي إيغور تيودور إثر البداية المتعثرة خلال هذا الموسم. ومن قال أن سباليتي سيدرب في يوم من الأيام يوفنتوس وهو الذي كان خصما صعبا وشرسا هذا الفريق حين كان مدربا لنادي روما. أيضا من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية باريس سان جيرمان يسعى لانتزاع المركز الأول بعد خسارته الأمس بعد انتصار مارسيليا على نيس. باريس سان جيرمان يواجه لو هافر وطبعا نقطة واحدة تفصل الفريق الباريسي في المركز الثاني عن مارسيليا المتصدر. رين يستضيف موناكو. وأخيرا في الدوري الألماني بروسيا دورتموند تعادل أمام شتوتغارت ب3 أهداف لمثلها. وبايرن ميونخ استعرض أمام فرايبورغ فاز ب6 أهداف لهدفين وعزز صدارته للدوري الألماني ب31 نقطة. بهذا مستمعينا الكرام نصل لنهاية هذا الجزء الأول. نعود بعد موجز 5:30 لاستكمال هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. الخامسة والدقيقة 34 عدنا من جديد مستمعينا الكرام. نواصل هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة بعد أن تحدثنا في الجزء الأول عن تتويج النجم المغربي أشرف حكيمي بجائزة الكرة الذهبية بكل تفاصيلها سواء من خلال ردود الفعل أو أيضا من خلال رأي نزار نور الذي كان معنا مباشرة من باريس. طبعا نغير الوجهة هذه المرة
للحديث عن المنتخب المغربي الرديف الذي يسعد للمشاركة في كأس العرب التي ستقام في الملاعب القطرية، حيث أعلن المدرب طارق اسكتيوي عن اللائحة الرسمية التي ستشارك في هذه البطولة. في حراسة المرمى وجه الدعوة لصلاح الدين شهاب، المهدي بن عبيد ورشيد غانمي. في خط الدفاع مروان الودني، حمزة المساوي، هيثم منعوت، محمد بلكسوت، محمد مفيد، محمود بن تايك، مروان سعدان، سفيان مفتيني وأنس الباش. في خط الوسط ربيع حريمات، خالد أيتور خان، أيوب خيري، صابر بوغرين، وليد الكرتي، أشرف مهديوي، أمين زحزوح وأسامة طنان. وفي الهجوم يوسف مهري، حمزة هنوري، أشرف بن شرقي، عبد الرزاق حمد الله، وليد أزارو، أسامة طنان، كريم بركاوي وطارق تيسو داري. طبعا مسألة دعوة أشرف أو عفوا وليد الكرتي قد تكون صعبة نوعا ما، لأن فريق بيراميدز لا يريد تفويت لاعبيه للأندية سواء أو للمنتخبات، سواء المنتخب المصري أو أيضا مثلا في حالة اللاعب وليد الكرتي، وهذه قد تشكل مشكلة بالنسبة للمدرب طارق اسكتيوي الذي يجب أن يبحث عن لاعب آخر في خط الوسط. كان هناك حديث كبير عن حكيم زياش، لكن مسألة دعوة حكيم زياش من دون نسق مباريات يبقى أمر صعب وأمر غير منطقي. ثم الاعتماد كان أكثر على الأسماء التي فازت بالشان مع المدرب طارق اسكتيوي، وهو يحاول الحفاظ على نفس الأساس، وثبات التشكيلة يبقى مهم بالنسبة لهذا المدرب الذي أثبت نجاحات متتالية، سواء رفقة نهضة بركان وهو بطل لكأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2020، رفقة المغرب الفاسي توج بكأس العرش 2016، أو أيضا رفقة المنتخب المغربي الأولمبي الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، ورفقة المنتخب المحلي. وهذه مشاركة أخرى يدخلها طارق اسكتيوي من أجل محاولة تحقيق اللقب. نستمع إليه ماذا قال بخصوص المنافسة التي نترقبها في هذه النسخة من كأس العرب. كاين مصر، كاين الجزائر، كاين تونس اللي دائما كيكونوا، وفي دول الخليج راه كاين بعدا كاينين 3 اللي مؤهلين لكأس العالم، الأردن، كاين السعودية، كاين قطر، وكاين منتخب العراق اللي تا هو غادي يلعب آخر مقابلة بإمكانه أن نلقاو منافسين اللي مؤهلين لكأس العالم. الأمور بكل صراحة ما تكون سهلة، إضافة للإمارات انتم شفتوا جوج المقابلات الأخيرة اللي لعبوا المستوى اللي عندهم، كذلك المنتخب العماني اللي يرمم الصفوف ديالو من بعد المجيء ديال كارلوس كيروس اللي مدرب محنك. طبعا لأن المنافسات تكون صعيبة وصعيبة كثيرة. احنا مرة واحدة أخرى غادي نمشيو من أجل اللقب، ولكن با لي سول فافوري، وما نمشيوش بافتخار او بتكبر، نمشيو بتواضع، نمشيو باش نتقاتلوا من اجل تشريف كرة القدم الوطنية. طبعا هذا هو السر بالنسبة للمدرب طارق اسكتيوي، الذهاب بتواضع من أجل أخذ المباريات بجدية، لأن كرة القدم في الأخير تلعب على أرضية الملعب ولا تكسب على الورق، خصوصا خلال مباريات أدوار خروج المغلوب، لأن المنتخب المغربي سيواجه في الدور الأول منتخبات أقل نوعا ما، طبعا في انتظار مباراة التصفية الخاصة بهذه البطولة التي ستقام في الدوحة، في انتظار النهائيات التي ستجرى في شهر دجنبر في الملاعب القطرية، بالتوفيق للمنتخب المغربي الرديف في هذه المسابقة المهمة. قبل أن نتحدث عن منتخب الناشئين وكأس العالم وتصريحات نبيل باها وردود الفعل، الغضب على حكم المباراة وكل هذه التفاصيل، نذكر فقط بمباراة الجيش الملكي يانغ أفريكانس التنزاني ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الجيش خسر الظهور الأول أمام هذا الفريق بهدف نظيف لحساب المجموعة الثانية التي تشهد في هذه الأثناء تقدم الأهلي المصري على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين بعد 40 دقيقة من اللعب. الممثل الثاني للكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان سيواجه نادي باور ديناموس من زامبيا انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. وطبعا مباريات مهمة جدا بالنسبة للأندية المغربية في مقدمة المشوار، يجب تحقيق النقاط ومحاولة الخروج بأكبر عدد من النقاط، خصوصا في مرحلة الذهاب من أجل فتح الباب نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقات الإفريقية. نتحدث عن دوري الأبطال أو عن كأس الكونفدرالية.
Justement, le club militaire va recevoir donc lors de la deuxième journée Al-Ahli d'Égypte avec l'espoir de décrocher donc une victoire précieuse pour évidemment donc place se faire une place dans le prochain tour de cette compétition continentale. L'heure à présent de parler U17, la sélection marocaine éliminée au stade des quarts de finale de la Coupe du Monde de la catégorie en s'inclinant face au Brésil. C'était hier vendredi sur le score de 2-1. Les Lionceaux ont été écœurés par un but en arrêt de jeu animé par l'espoir évidemment d'égaler l'exploit de leur aîné, les U20 de Mohamed Ouahbi. Les Lionceaux de l'Atlas se sont heurtés à une équipe brésilienne plus réaliste, on va dire, en quart de finale. Les Lionceaux ont bataillé pour la possession du ballon lors du premier quart d'heure, mais le Brésil a trouvé la faille à la 16e minute de jeu, sans marquage sur le flanc droit. L'ailier Juan Pablo a accéléré, puis servait donc il a marqué donc le premier but. Il a débloqué le score pour la Seleção, mais la réaction des Marocains ne s'est pas fait tarder. Ziad Baha, l'attaquant marocain, donc a égalisé d'un point de penalty. Le Maroc, on va dire, a trop respecté son adversaire, surtout en deuxième période où donc l'ascendant psychologique a changé de camp. La Seleção a pris la ferme intention de reprendre l'avantage et contrôler plus le ballon. Et ce but donc assassin qui a tout détruit, on va dire, pour la sélection marocaine. À la 94e minute, le Brésil a marqué donc le but libérateur, un but synonyme d'une qualification pour les demi-finales, le dernier carré de ce mondial qatari. Nabil Baha a réagi après donc la défaite de ses protégés. On l'écoute. C'est un résultat franchement qui nous fait mal, et surtout la manière comme on a perdu. On perd sur un but à la 94e minute, ça doit pas arriver. Mais bon, c'est un but pour moi illégal et le joueur touche clairement le ballon de la main. Il y a eu décisions tout au long du match qui étaient un peu bizarres. Perdre comme ça fait mal. On aurait aimé aller au bout de cette compétition. Je pense qu'on a fait un grand travail. On a poussé au maximum les joueurs. Je pense qu'ils ont eux-mêmes donné le maximum. Ils ont rien lâché. Même après avoir perdu les deux premiers matchs, ils ont toujours cru en eux, ils ont toujours cru en nous, le staff. Ils ont toujours voulu rendre fier le peuple marocain. Ils vont apprendre et puis Inch'Allah, ils vont grandir et puis ils vont revenir plus fort encore. Voilà, c'était donc la réaction de Nabil Baha, le sélectionneur marocain, après donc la défaite du Maroc contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde de la catégorie. Score final 2-1. Il faut rappeler que cette équipe marocaine a créé l'exploit évidemment après deux défaites de suite lors de la phase de groupe face au Portugal puis face au Japon. Les Marocains se sont ressaisis, se sont relancés dans la compétition après une victoire fleuve, un score fleuve sur un score fleuve, donc 16-0 contre la Nouvelle-Calédonie. Puis ils ont donc éliminé les États-Unis, puis le Mali en huitième de finale. Donc la sélection marocaine a trouvé son rythme, a trouvé son ADN de la gagne, mais face au Brésil, ils n'ont pas pu, les Lionceaux de l'Atlas n'ont pas pu donc relever ce défi. Le Brésil, évidemment, le sait, quadruple champion du monde de la catégorie et sélection favorite sur le papier pour décrocher le sacre final. Le Brésil qui affrontera donc certainement donc le Portugal en demi-finale de cette compétition. Donc félicitations quand même à cette équipe marocaine pour ce parcours exceptionnel. Après, on le sait, deux défaites, puis ils se sont donc relancés dans la compétition grâce à un effort collectif évidemment, et surtout à une force mentale dont les joueurs ont fait preuve. Évidemment, félicitations pour cette équipe marocaine et on espère évidemment qu'elle va se ressaisir pour les prochaines échéances.
Il est temps de changer de discipline pour parler golf, évidemment. Elle est amatrice sur le parcours, mais déjà une véritable référence sur les réseaux sociaux. Oumaima El Hariri est la première marocaine à créer du contenu informatif dédié au golf, vidéo pédagogique, explication des règles, conseils techniques, un travail qui attire chaque jour de plus en plus de passionnés de la petite balle blanche, avec l'ambition, on va dire, claire de devenir un jour formatrice de golf. Elle représente une nouvelle génération de golfeuses qui veulent apprendre, partager et faire grandir ce sport dans le royaume. Mais avant de parler de ses projets et de son activité digitale, Oumaima El Hariri va d'abord nous raconter son parcours, ses débuts et comment elle est tombée amoureuse de la petite balle blanche. En fait, j'ai découvert le golf, un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Quand même, je progresse et j'ai un bon niveau pour le moment, pour quand même mon âge. Je l'ai découvert un peu par hasard. J'avais juste un rendez-vous professionnel au golf et je suis tombée amoureuse du premier coup. En fait, ce que j'aimais plus dans ce sport, c'est la verdure, le calme. Et en fait, c'est vite devenu mon échappatoire après de longues journées de travail. Et en fait, concernant les compétitions, j'ai commencé d'abord, puisque j'avais un handicap qui ne permet pas de jouer des compétitions de haut niveau. Au début, j'ai commencé avec des compétitions de club, puis régionales, puis nationales. Et bientôt, je vais faire des compétitions internationales dès que j'aurai le temps. Bien sûr. Et voilà. Alors, vous avez un objectif sur le court terme, Oumaima, c'est de devenir une formatrice dans le golf. Parlez-nous un peu de cet objectif. Oui, j'attends juste un petit peu de baisser mon handicap et je vais faire des formations qui sont proposées par la Fédération marocaine de golf pour justement devenir formatrice. Ça va m'aider aussi à évoluer mon contenu sur les réseaux sociaux. Vous suivez la montée des golfeuses marocaines comme Inès Laqlalch ou encore Sophia Sherif Sqli, la jeune golfeuse qui a beaucoup de potentiel. Que pensez-vous de leur talent et quels sont selon vous leurs points forts qui annoncent une belle carrière, surtout du côté de Sophia Sherif Sqli, qui est encore jeune évidemment? Oui, donc on va commencer par Inès. Inès, qui ne la connaît pas, elle a représenté le Maroc aux Jeux Olympiques. C'est la première golfeuse arabe nord-africaine qui a remporté un titre au niveau du Ladies European Tour. Exactement. Elle a remporté le Lacoste Ladies Open. Déjà, c'est une grande joueuse et en fait, elle va ouvrir la voie et inspirer plus de jeunes pour faire du golf. Et concernant Sophia, c'est une étoile montante, très prometteuse. Je l'ai vu jouer récemment lors de la Coupe Lala Meriem. Elle a passé le cut 3 années consécutives. Oui, c'est ça. Donc, elle a remporté aussi les JA Junior. C'est un grand tournoi. Elle était qualifiée pour l'Augusta, National Women's Amateur. Donc, franchement, malgré son jeune âge, elle tape très fort et je pense que elle va devenir une grande joueuse. Oui, certainement. Alors, Oumaima, vous vous intéressez évidemment à la pratique du golf et le fait de faire valoir cette pratique au Maroc, ce sport qui est toujours méconnu du grand public, mais en phase d'amélioration évidemment et de développement, surtout avec la clairvoyance de la Fédération royale marocaine de golf et la montée en puissance de ces jeunes golfeurs. Alors, vous lancez une chaîne dédiée au golf pour commenter les compétitions, surtout au niveau national. C'est une première au Maroc. Pouvez-vous nous expliquer votre projet et votre vision par rapport à cette initiative?
En fait, ma vision, c'est de créer une plateforme, dépoussiérer un petit peu le commentaire golfique. Je vais faire quelque chose de plus proche, plus spontané, plus connecté à la nouvelle génération de golfeurs. D'accord. En fait, j'aimerais proposer des analyses simples à comprendre, des interviews, des formats courts, parfois fun, mais toujours qualitatifs. En fait, mon objectif, c'est de donner de la visibilité aussi aux talents marocains, de les suivre un petit peu dès qu'ils jouent à une compétition au niveau national ou international, de commenter ces compétitions ils jouent, de donner leurs résultats et suivre de près les golfeurs marocains, surtout, et les golfeuses marocaines. Et, parlez-nous en fait de cette idée. Pourquoi vous avez choisi de lancer cette chaîne dédiée aux commentaires, évidemment, des compétitions, surtout des compétitions nationales? Cette idée m'est venue parce que justement moi, quand j'ai commencé le golf, je cherchais un petit peu une plateforme. Voilà, donc il faut vraiment chercher par-ci, par-là. Du coup, j'ai décidé en fait de tout regrouper et même de le faire au niveau arabe. De suivre tous les joueurs arabes, de faire ces commentaires, je vais les faire un petit peu en français, arabe, avec des sous-titrages en anglais aussi, pour que même les étrangers puissent suivre les news des joueurs arabes et marocains. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes, Oumaima, très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous avez donc une page dédiée à la pratique du golf qui s'appelle Oumay Golf. C'est une première au Maroc parce que vous partagez du contenu golfique avec une façon un peu spéciale, donc qui reflète évidemment ton amour pour ce sport. Vous avez donc plus de 7000 followers et vous êtes très actif, donc vous partagez pratiquement chaque jour des reels ou encore des stories. Alors, vous expliquez donc c'est quoi la pratique du golf, le swing, donc tout ce qui a rapport avec la pratique du golf. Alors la question, comment est née votre idée de créer ce contenu golfique et comment voyez-vous surtout l'évolution du golf au Maroc dans les années à venir? Au début, en fait, j'ai partagé du contenu golfique un peu par hasard. Je partageais des fois mes entraînements, mes looks, mes progrès, puisque je venais de commencer. J'ai vu que ça parlait à beaucoup de monde. Je reçois beaucoup de messages, des gens qui me demandaient, qui me posaient des questions sur le golf, comment jouer, comment y avoir accès et tout ça. Donc, j'ai décidé de créer un petit peu plus de contenu pour ces gens, pourquoi pas attirer plus de jeunes à jouer ce sport. En fait, j'ai constaté aussi que le golf évolue très vite. Il y a plus de jeunes, plus de femmes, de meilleures infrastructures. On voit que aussi le gouvernement investit plus dans ce sport. Voilà, on sent que le sport prend de l'ampleur et c'est très motivant d'en faire partie en fait. En tout cas, on vous félicite Oumaima pour ce que vous faites. Vous avez donc créé donc une page dédiée à la pratique du golf. C'est une première au Maroc. J'ai une toute petite dernière question à vous poser. Est-ce que vous comptez donc lancer cette chaîne sur YouTube ou vous comptez donc lancer cette chaîne donc sur une autre plateforme? Les deux. En fait, on va faire de grands formats sur YouTube, des formats plus lents sur YouTube, et je vais faire des petits formats sur des reels sur TikTok et Instagram. Merci donc à Oumaima Al-Hariri, joueuse du golf amatrice et créatrice de contenu de golf sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok et les autres applications. Elle va donc prochainement créer une chaîne dédiée donc aux commentaires pour commenter justement donc les compétitions de golf surtout au niveau national sur plusieurs plateformes, dont la plateforme la plus connue au monde, YouTube évidemment. Oumaima Al-Hariri, amatrice sur le parcours, mais une véritable référence sur les réseaux sociaux. Donc c'était ça son interview.
17h passées de 53 minutes sur Medi 1. On fait un petit rappel des résultats enregistrés lors des 5 grands championnats européens, à commencer par la Première Ligue et la 12e journée qui se poursuit, notamment cette défaite Liverpool qui est en train de chuter contre Nottingham Forest 3-0. On joue la 93e minute de jeu. Liverpool est en train de chuter à Anfield et les supporters ont commencé déjà à quitter les travées d'Anfield, alors qu'on entend que des chants à la gloire de Nottingham Forest qui est en train de s'imposer 3-0. Liverpool donc est 8e au classement de cette Première Ligue. Rien ne va dans cette équipe cette saison. Autre résultat enregistré, cette victoire de Chelsea 2-0 contre Burnley, et puis Crystal Palace s'est imposé 2-0 également contre Wolverhampton. À partir de 18h30, Manchester City 3e au classement et qui vise évidemment donc une 2e place dans cette Première Ligue, affronte Newcastle. En Espagne, la 13e journée se poursuit avec cette victoire du Barça 3-0 contre l'Athletic Bilbao. Le Barça est en train de s'imposer. On joue la 68e minute de jeu avec des buts signés Lewandowski, Torres et Lopez. Le Barça est en cas de succès, va facilement donc reprendre la tête du championnat en attendant donc le match du Real Madrid programmé demain. Villarreal Mallorca à partir de 21h, et puis rappelons que Celta Vigo 10e qui continue donc d'enchaîner les bons résultats s'est imposé 1-0 contre Alaves. Direction la Bundesliga, la 11e journée, et cette victoire écrasante du Bayern Munich 6-2 contre Freiburg. Donc le Bayern Munich est toujours le fort leader de cette Bundesliga avec pratiquement 7 points, 8 points d'avance sur donc son poursuivant direct, le Bayer Leverkusen. 17h passées de 55 minutes, mesdames et messieurs, c'est la fin de Studio Sport. On vous souhaite une excellente soirée. On vous donne rendez-vous demain dimanche. D'ici là, portez-vous bien.